রাস্তা সংস্কারের দাবিতে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট বয়কটের ডাক দিল বিশ্রামগঞ্জ আমতলী ভিলেজের ৩৪টি পরিবারের সদস্য। আমতলী এডিসি ভিলেজকে মডেল ভিলেজ হিসেবে ঘোষণা করা হলেও দীর্ঘ বছর ধরে এলাকার চলাচলের একমাত্র রাস্তাটি বেহাল দশায় আছে। বাম সরকার থেকে ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকারকে বারবার জানানো সত্ত্বেও রাস্তার সংস্কার করা হয়নি। রাস্তার কারণে এলাকায় কোনো যানবাহন চলাচল করে না। जों CPM सरकारा आमानि थाखाय आसिनि नाना दाबरा जों थाखाय लामनो सान्ते आजक जरांखा CPM तो बाइन पाइ थांग्राखा दसजोंआबो मानिखा पाइखा द आलका सरकार फाइखा मान फिरानि जों वान सहित माने ताबुबो आसु पॉइंट बिजबि सरकार फाइखा बबो साव इ मानाय नर जों बुददि पास खालेरका मानाय बरो रहका ता बबो माया जों सरकार तो गोबां मान तंबो ता तीन जना एकन खापो तीन जना एक जग जना एक तेरका तीन तेका फाइब्लासला आ तीन तेकबो त बरो जों साइजो खालेमालिया जों बताम बरनो बुददरैना पास खाले हमने चिन आसे अपरा बंखाना नर नितले ताम जोंजाल तंग ताम तंग चिन अल्ला मान तै प्रब्लेम चिन लामा न हिमै थाङै मैया वातै पान्तेन का जों नंनि नखर सिमे का जों नखर मेया का जों बाइक जानायबा बाइक हिंगारि बोलाय मैया कोन बोलाय मैया इलेक्शन मान पन्ता तुबै मैया आसमय रुगिं का जों ताखन बामलाय जा लायलायनायाव लामा न आ लामान तै जों अबन बागैनो सानो ताबि